That portion was brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig app today. Mga idol, gikulbaan ko abi nako og duna ko'y trangkaso. Nahibaw na baya mo nga lisod og mahal masakit tungod kay dili kita makatrabaho. Mao bitaw nga naglikay ko sa sakit. Immune Pro Gyud everyday para makalikay sa sakit with proper diet and exercise. Unya, magdala og Biogesic og Newzip Z Plus 40. In kaso makabati ka og hilanat, sakit sa ulo o sipon. Nahibaw mo mga idol, protektado gyud kami sa akong pamilya bisan sa una pa. Salamat sa Unilab. Makalaom ka nga duna sila'y di kalidad nga tambal o vitamins. Pero dili lang tungod kinatabangan ka. Kinahanglan makabenepisyo sab ka sa kadugayan. Sama sa mga tambal sa mga sakit sa akong ginikanan. Dako kayo og tabang ang mga tambal nga mapalit sa Right Med kay abot kaya. Tanan diay nga mga tambal nga among gipamalit gikan sa Unilab Group. Mga idol, lahi gyud ang alagang Unilab. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Immune Pro. Paracetamol is the generic name of Biogesic. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Newzip Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya na ay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven nga makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ako si RG Paul Donato, 37 years old, taga Davao Oriental. Katrabaho isip gwardya. Nga naadiri karon sa Dikaho Mental Davao. Sa kalisod sa pangadlaw-adlaw nga commute, dayon duty, pag uli, luya na. Pero dapat, padalang gihapon sa mga lihokon sa balay para sa pamilya. Mahayo na lang, nga dunay Centrum Advance. Tabang sa pagbawi sa kusog tungod sa Centrum Advance. Kauban ng saktong kaon og exercise. Paminaw nako, advance pod ang dugang resistensya kontra sakit. Nabalaan nako nga aduna pod kinilutin tabang para sa mata. Kauban ng saktong kaon og exercise. Nga kinahanglan kayo nato sa trabaho sama natong mga gwardya. Nabalaan pod nako nga ang Centrum Advance adunay potassium gatabang sa normal blood pressure. Og uban pang sulod niini nga lycopene gatabang sa kasing-kasing. Kauban ang saktong kaon og exercise. Maong gatumarjog ko og Centrum Advance kada adlaw. Pareho natong kinahanglan advance pod ang proteksyon sa tibuok lawas. Hiyang gyud ko sa Centrum Advance. Sulayin ninyo. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa Attorney Rufil Fernandez Banyok ni para sa Rexidol Forte. Kining tambala dili lang para sa usa, kundi para sa upat kalain-laing sakit sama sa labad sa ulo, bughat, pamaol o hilanat. Usa ka tableta lang para sa upat kalain-laing sakit, bisag magdungan-dungan pa na. Busa tumardayon og Rexidol Forte ang diskarte sa mga sakit nga pwedeng bation og dungan. Labad sa ulo, punan og bughat, pamaol, punan og hilanat. Balhina sa Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today. Pag-ibig Fund, solid ka ban! I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig app today. This newscast is brought to you by Alaksan. Sa maliit o malaking aray, Alaksan F. Aragad. Sports ngayon.